जहाँ पे जाला नहीं था बनाया, मकड़ी ने जाला बनाया था, ये वो है। जाला बना लिया तो काफर जो थे उन्होंने देखा कि कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बैठे थे ना हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर बैठे थे उस जगह पे मकड़ी ने जाला बना लिया। जाला बना के तो फिर काफर जो थे, मुशकरत जो थे, उन्होंने फिर देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, वो नीचे आ गए। ठीक है, ये वो जगह जहाँ पे सांप जो था उसने बनाए हुए थे, सुराख किए हुए थे। वो हजरत अबू बकर सदीक ने अपने कपड़े फाड़ के ना थोड़े थोड़े वो सुराख बंद कर दिए थे। एक जगह बंद थी, उधर ये एड़ी रख दी थी। एड़ी रख के तो सांप ने डंग मारा था। वो जब डंग मारा तो क्या नाम है, हजरत अबू बकर सदीक यहाँ पे रखा हुआ था साल, वो हिले। ठीक है, उन्होंने अपना लब लगा के ना ऊपर निकाल के तो लब लगाया तो वो ठीक हो गया। ये वो गार है, गारे इसको बोलते हैं, गारे सौर। এখানে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে এই পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। এই যুদ্ধ সময় না কাফেররা তারা করছিল। আচ্ছা আচ্ছা, তখন তারা আশ্রয় নিয়েছিল। তো ওই যে মাকড়সা জাল দিয়ে যাই করছিল, তো টিকটিক করে মেরে দিছিল। এটাই সেই পাহাড় জাবলে সাওয়ার। যেখানে দেখা যাচ্ছে এই সেই জায়গা। এই ছোটবেলা সবাই শুনছি টিকটিকি আর এই মাকড়সার গল্প আমাদের নবীর সাথে, তো এইটাই এই সেই জায়গা। ছোটবেলায় আমরা সবাই শুনেছি এই টিকটিকি আর এই মাকড়সার গল্প আমার নবীর সাথে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা এই ঐতিহাসিক জায়গায় ঘটেছিল। কাফিরদের ভয় আমার নবী যখন এখানে গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তখন মাকড়সা জাল বুনে দিছিল যেন কাফিররা না বুঝতে পারে। কবুতর ডিম দিয়ে রাখছিল জানি কেউ না বুঝতে পারে এখানে কেউ আসছিল। সেই এই ঐতিহাসিক জায়গা যেখানে টিকটিকি টিকটিক করে কাফিরদের বলে দিছিল।